Isip usa ka DRPS2. inahan, ang himsog nga panglawas ang isa sa makonsidera natong bahandi aning kalibutana. Pero bisan pag-unsao natog amping, di gyud nato kalikayang magkasakit. Sama sa ubo nga adunay kaubang plema, bugat ra ba kaayo nas paminaw. Mao nang kinahanglan pirmitang andam. Ug kung ubo ang hisgutan, andam ko kanunay kay na ako'y Solmux Advanced Liquid. Maayo kaayo kining mulimpyo sa atong lungs, kay wala gyud plemang makaikyas, virus ug bacteria. Mao nang paspas kaayong maayo ang imong ubo. In as fast as 3 to 5 days, basta 3 times a day inumon. Ang isa pa nako kaganahan sa Solmux Advanced DRPS2. Liquid, kay aduna kini suwabeng menthol hagod sa atong tutunlan. Para sa mga metikulosong inahan diha, sama nako dito ta sa Solmux Advanced Liquid kung ubo na'y hisgutan. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.